الحمدللہ اہل سنہ والجماع سلوگن پانس تھاوان سہ قرآن کریم سن عقائد قرآن کریم پر ثابت سن مسائل قرآن کریم پر ثابت یل پن نظریات ثابت کرو گوڑ پن نظریات قرآن کریم پر ثابت کران یل پن عقائد ثابت کران قرآن کریم پر ثابت یل اللہ پاکس متعلق نظریات بنانا قرآن کریم پر یل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق عقید بیان کران قرآن کریم پر بیان کران یل حضرات صحابہ کرام متعلق نظریہ بیان کران کران قرآن کریم پر بیان قرآن کریم کس مقابلس من کھانا چیز قبول کرنے خاطر تیار کی قرآن کریم علاوہ واریاہ چیز مانا قرآن کریم علاوہ یہ علیحدہ شے اور قرآن کریم کس مقابلس مز آسن بیاکھ چیز قرآن کریم خود علاوہ آسن بیاکھ چیز اور قرآن کس مقابلس مز آسن بدل چیز اہل سنہ والجماع قرآن کریم علاوہ حدیث شریف تہ مانا ہم بخاری مسلم مانتے ہیں پرناما چھس بہ کتاب علماء پرناما صحابہ کرامن ہند اقوال تہ مانا امت اجماع تسلیم کران مجتہدن ہند اجتہاد قیاس تسلیم کران لیکن یہ گو سوری قرآن کریمس علاوہ اور قرآن کریمس بعد قرآن کریمس برو اور قرآن کریم کس مقابلس من کہین مان اس چیز قرآن کریم کس مقابلس من ایز اے ٹکراؤ پیش گئی سہ اہل سنہ والجماع تسلیم کران کی سون مذہب اور امچ بنیاد قرآن کریم یہ نار برو کن پکناؤ اگر اس یہ کت اور صحیح کت لوگ سمجھانس مز کامیاب گئی کہ سن عقائد مسائل قرآن کریمس مز اخ نفر تہ نش حضرات صحابہ کرام متعلق گفتگو کرنے یہ تاریخی روایات پران یہ ونان بخاری من چیت پر لکھت مسلم من چیت پر لکھت بفضل اللہ تعالیٰ علماء نے لکھا ہے اہل علم موجود بڑ بڑ علماء موجود اکس چیز فردن فردن بحث گژھان لیکن پبلک ہکان اکہ سوری یاد تھوت کی پبلک ہکان اکہ تمام جواب سمجھت تہ اور یہ ممکن تہ ساری سمجھا اعتراض یاد تھون آسان جواب یاد تھون مشکل مولانا ابو العلا مودودی صاحب کی کتاب اخ لکھم تمو منکرین حدیثن دت جواب میں نے جب وہ پڑھی نا ابتدا سے اندر واریاہ ہو گئے بڑا اصل کتاب لکھن اور جواب بڑا بہترین دت یہ نفرن حدیث پہ اعتراض اس کرم یعنی یہ سو اعتراض اور جواب سمجھ یہ میں کت سمجھتا اگر اخ عام سے عام نفر سو کتاب پڑھے اور تم سوالات پڑھے یم حدیث پہ قائم گمت اشکالن سہ تر سارے سمجھ یل مولانا ابو العلا مودودی حدیث دفاع کران جواب دان سہ سارے سمجھ تران چونکہ تمس پیوان واریاہ بحث تہ کرنے تمس پیوان دقت تہ سمجھاون تو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اشکال کرنے وال سن سارے کت جلدی سمجھ تران اور جواب دن وال سن سارے کت ہیکان جلدی سمجھ ترت کی ون اخ نفر ونان یہ اک کت ونان کہ بہ تبری من پہ لکھت طبقات ابن سعدس من پہ لکھت تاریخ ابن کثیرس من پہ لکھت بخاری مز یہ ہے کہ اکسی شاہس مز بہ اعتراض نقل کرت امس نہ صرف لفظ نقل کرو اور کتاب ہند ناو جواب دن وول میں ہیکہ دہونی کتن اکسی شاہس من جواب دن امس تفصیل کریں امس اک پکناؤن امس ون نہ یہ یہ مطلب پتہ ات یہ دلیل پتہ ات فلان کتاب مز پتہ یہ مطلب تو اعتراض جلدی یاد روزان اور جواب جلدی یاد روزان اس کا معنی یہ ہے سہ کت عوام سمجھاون پبلک سمجھاون عام مسلمان سمجھاون جو سارنی یاد روز اور یت اکس کت پہ تمام اشکال ختم گژھن یہ اخ کت پکناون اور یہ سان تمام اہل علم ذمہ داری اور یہ سارنی سان خطبہن ذمہ داری یہ طلبہن ذمہ داری اس یت جائے تہ گژھو اس دہراؤ سہ کت پان سمجھو اور پان کرو یاد پت دہراؤ پت کرناؤ پن مقتدی یاد محل وال کرناؤ یاد رشتہ دار کرناؤ یاد دوست احباب کرناؤ یاد تم سمجھاو اگر اس یہ کت سمجھاونس مز کامیاب گئی بس تہ گارنٹی سان ونان آج گو امید آسی نہیں یقین کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ یم کی پریشانی اور یم کی اشکالات حضرات صحابہ کرام المتعلق آئے بنانا یہ ماحول بنانا آپ دیکھیں گے ختم ہو جائے گا ہوا میں بکھر جائے گا کہ چیز ہی روز باقی کی لیکن صرف یم کا سمجھاون عوام اور سکت کیا سوچ یہ کہ سون دین اور سانی دین بنیاد قرآن کریم یس مسئلہ قرآن کریم پان ڈسکس کر یس مسئلہ قرآن کریم پان زیر بحث ان اور پتہ دی حکم قرآن کریم اور کت ون تات متعلق قرآن کریم پان سہ ہیکون نہ تاریخی روایاتن پر قصن کہانین پر یل ترت کی بلکہ تات ہیکن اخبار احاد تہ ہٹائت کی خبر واحد حدیث کی صحیح آسنے خاطر شرط تمیک متن گشت قرآن کریم اس خلاف حاصل کیا اگر بخاری شریف مز کا روایت خبر واحد اور قرآن کریم عقد کرن اور یور بخاری شریف حدیث یا مسلم شریف حدیث یا ترمذی حدیث یہ خبر واحد حدیث یہ بیاا کت ونان بظاہر لگا پتہ صنعت تہ درست لیکن یہ بیاا کت ونان تو ام روایت کے ٹھیک آسنے خاطر شرط اس ات حدیث سہ مطلب بیان کرن قرآن کریم مطابق گھس اگر نہ ات سہ مطلب بیان گو کی روایتی یل تراؤ قرآن کریم ہیکو یل ترت کی
मैं कर ओत्र अनंतनाग बोन कुनत का, तो वहाँ मैंने कहा था हदीस पढ़े में कि अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कर हदीस बयान बुखारी मुस्लिम मन और हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा तो अपना रिवायत चलने क्या कुरान करीम में ब्याह कत लिखित हजरत अब्दुल्ला बिन उमर पजी और नफर मगर याद थमनस में गम गलती। फातिमा बिन कैस तम करे रिवायत बयान मुस्लिम शरीफस मन हजरत उमर सबन वनस न चल क्या और यह क्या साहब कराम करान यह अम बाबत करान तम पे तरफ कह दाखिल करान यह तलीम जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख याहिया बिन मईन तम किस गोडनिकी जल्दी मज हदीस फरमो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा चरावी और सनद बिल्कुल सही हुजूर फरमो मा जाअकुम अन्नी फअरिदूहु अला किताबिल्लाह ये तोहतान मेल का कत आस वातान ये तो बनो का हुजूर फरमो या हुजूर कोर ये गोड चेक करान यह मे पजी कोरमुत कि ना यह कित पे चेक कर फरमो अरिदूहु अला किताबिल्लाह ये करान कुरान करीम पे पेश। अगर अब्दुल्ला बिन उमर सज बयान करदा रिवायत हजरत सईदा आयशा कर कुरान करीम पे पेश, अगर फातिमा बिनत कैस बयान करदा रिवायत हजरत उमर करम कुरान करीम पे पेश, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावन कुरान करीम पे करू पेश यह असल और कुरान करीम अल्लाह पाक नाजिल कोरमुत पूरी दुनिया की हिदायत खतर। क्या आज यम तारीखी रिवायात बयान गसन यह अलबिदाया व निहाया में तबकात इब्न सादस में लेकिन यह गछ कुरान करीम पे पेश क्या कायनात हर कह कत गछ कुरान करीम पे पेश। और अहल सुन्ना वल जमा ईटा मजबूत कि सन अकायद मसाइल कुरान करीमस मज हत्ता कि यम इज्तिहादी फुरूई इख्तलाफी मसाइल हनफिया तिमन मसाइलन अंदर तो गोडनुक इस्तेलाल कुरान करीम पे कर हत्ता कि यानी मुख्तसर मसाइल मुजतहिदन पानवन इख्तलाफी मसाइल रफ़उल यदैन क़िराअत खल्फल इमाम आमीन यानी मुजतहिदन पानवन इख्तलाफी मसाइल हनफिया यमन मसाइलन माज तो गोडनुक इस्तेलाल करा कुरान करीम पे ये मुकाबलस मज कह नफर यमान तम सज गोडनिच दलील हदीस सन गोडनिच दलील आयत गुफ्तगू शुरू करा आय करीमस पे और वन ये रिवायातन पान टकराव ग तिमन रिवायातन मिल तरजीह और तिमन पर गछ अमल यमन कुरान करीम सपोर्ट करे क्या असल किताब कुरान करीम युस अल्लाह पाक हिदायत खतर नाजिल कर। अगर यह कत समझो और यह कत लुक समझाओ तमाम मसाइल गसन हल अम पे फर्दन फर्दन लुक समझावन क्या तो रिवायात